Shalom. Horasma hubata haganupan kuriana hina holonganmi Tuhan Yesus Kristus. Ibadah ta sadarion hari Minggu tanggal 10 Juli 2021 ibadah online. Tetap mahita menjaga protokol kesehatan, tetap semangat, janah marmalas niuhur. Tonggon ita ase podas masa pandemi COVID-19 siaon saluse. Sonari ondoskon hitama hadirionta hubani Tuhan naibata, pukahon hitama kebaktianta. Riap mahita jongjong, ibagas goran ni naibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondu ina pasing, si topa langit pakon tanohon. Amen. Idingat hanami do idop ni hurmuham naibata, ibagas rumahmu, songon goranmu ham naibata, sonai doha muliaon mudas hu ujung ni tanohon, gok hapitoron do tanganmu siamun. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan ebata sitolusada, namar tupu dohanami panorang on maka tahon terima kasih, halani panramotionmu ban nami, malas dour nami nuan laho pasangap kon goranmu napasing in, dopakon hamma bohimu ban nami, aselambin ihap kon hanami habagalon ni kuasamu, paluah kon janah mempergogohi hanami, bani ganuk namasa bani goluh nami, patotap hamma hapor sayon nami, halani doma ipadihut ham hanami, parupai bani siteanon, nadop ibagokakon ham huban nami, sagala napor saya bamu. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Puji hita Tuhan ta, mari te dodingta, haleluya nomor 306 ayat sada dasbani ayat 2 loguni huhamegah kondoin tong-tong. Riak mahita jongjong, martonggo mahita sopotkan hitama dosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, napasing anjahana sangap doham,
na mangidah torus das hubagas uhur nami, hamdo napa tubuhkon hasitongan, hapitoron apa hapasingon ibagas hadiron nami, tapi seng iha holongi hanami ham humbani gok ni hur nami, humbani putih ni ate-ate nami, humbani gok ni tondui nami, apa hubani bois ni gogoh nami, goluh nami seng romban hubani hasitongan, hapitoran apa hapasingon, nadop isuan honham ibagas diri nami, seng tarpanopkon hanami dosa pakon palanggaron namiin, ay talar doin haganupan ilobemu, sonari roh dohanami hulobe-lobemu, mamboan haganupan dosa apa hahurangan namiin, maidop maham uhurmu ban nami, sasap hamma dosa namiin, suruh hamma tonduimu hubagas uhur nami, ase tarbayan hanami mambalo si ham ibagas hapitoron, hasitongan pakon hapasingon, ase boy hanami parsimada bani hagoluhan, na sadokah ni na binagahkonmu bani sagala na porsaya, bani anakmu Yesus Kristus si palua hanami. Amen. Tangar anjaha porsai hitama hataninay bata, baga-baga pasal hasasapan ni dosa. Jehovah donanay bata perdiar layak, anja paridop ni uhur. Nangit man ringis anja gok holong ni hur ni pakon habonaran ni. Napohot kon holong ni hur ni hubani halak maribu-ribu, anja nama nasap hajahaton panlanggaron pakon dosa. Ibagas holong ni naibata, doma isa sa paganup dosata, halani ay, patarediah kon hitama tanda-tanda ni parguluhan na bayu, hasangapan mabani naibata ibabaw. Amen. Puji hita use Tuhan ta, mahrite dodingta, haleluya nomor 148 ayat sada da subani ayat tolu, loguni layak doham mambereau. Riak mahita jongjong, saksi hon hita maha porsayan tain, songon nasi naksihon ni haganup halak na porsaya, bani sabta nohon. Au porsaya bani nay bata bapa, pargogo na sotarimbang na manopalangit pakonta nohon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni nay bata na sasadain, indo tuhata, na tinubukon ni si Maria sangganapel haliaban. Marite tondu na pasing, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, ipar silangkon,
mate anjahi tanom, turun hunogori toru, mulak manggolu humbani nam mate, bani ari patoluhon. Naik ku surga, anja hundul isyamu ni nai bata bapa, pargogo naso tarimbangin, hunjai ma ia mulak magira, laho mangumi halak na manggolu, pakon nadok mate. Au por saya bani tondui na pasing, bani kuria persada na pasing in, parsaron ni segala nama pasing in, bani hasasapa ni dosa, bani parpuo ni akula, pakon bani hagoluhon nasa dokah ni. Amen. Mandoding hita use haleluya nomor 348 ayat sada das ubani ayat 2 loguni sahur sapan riahma. Sahur sapan riahma Ting-ting tanggal 10 Juli 2020 sada naparlobe Aima bani hari Minggu tanggal 25 Juli 2020 sada tetap do hitamar ibadah Minggu i rumah ni be atap pe online napaduahon partonggoan sektor hari Kamis tanggal 22 Juli 2020 sada tetap do ia dongkon hita i rumah tabe. Napatoluhon sermon majelis ia dongkon bani hari Jumat tanggal 23 Juli 2020 sada masuk jam 10 siang wib atape jam 7 borngin i Gereja Serbaguna GKPS Jambi. Napapathon namar tugas bani ibadah online bani hari Minggu tanggal 25 Juli 2020 sada Aima ambilan Bapak Pendeta FD Malau, agenda Bapak Situa R Damanik, Doding Inang Situa HT Boru Saragi, Ting-ting Bapak Situa JH Karo-Karo, Asirohma Soting Bani Ari Kamis tanggal 22 Juli 2020 sada jam 10 waluh wib atape jam onom i gareja. Sonaima titing Barta Sadarion Martonggo Mahita. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa karena pada hari ini kami boleh Tuhan beribadah online. Tuhan Yesus, semuanya itu tidak ada kekuatan kami, tapi karena itu adalah karena kasih-Mu kepada kami, sehingga kami boleh Tuhan merayakannya.
Bapa di surga, terima kasih juga Tuhan buat hari ini Engkau masih memberikan kesehatan pada kami, di mana Tuhan walaupun pandemi COVID-19 kami tetap juga Tuhan berdoa meminta kepadamu Tuhan agar semuanya jauh Tuhan. Tuhan Yesus, begitu juga Tuhan pada hari ini yang memberikan Tuhan persembahan dan juga Tuhan malas niuhur Tuhan. Biarlah Tuhan memasu-masu, biarlah Tuhan yang memberkatinya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pai mai tangar hita hatani debata mandoding hita use haleluya nomor 10 ayat sada da subani ayat 2 loguni haleluya napuji ma bapata. Pasada hita urta martonggo hita. Terima kasih sombah nami hubamu Tuhan nai bata. Bani haganupan pasu-pasumu nai paondos kam ibagas pargoluhan nami. Boy tetap hanami makurjahon haganupan horja nami. Bani panorang on sihol hanami manangar hata haguluhan na humbamu. Nagabigogoh ben nami mandalani ari-ari ni guluh nami. Ase tondoy mo tondoy na pasing ma namarkuasa ibagas sa dirion nami. Ase boy hatamuin ihorjahon hanami ibagas parguluhan nami. Ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus hanami martonggo hubamu. Amen.
Hatani Tuhan naondos bata tarsurat bani Efesus bindu 2 ayat 10 sada das kubani 22. Judul bagal ni aima Jahudi apa si paju begu-begu gabesada do marhite Kristus. Halaniai nasyam si paju begu-begu hinan ibagas pardagingon, nasyam naso si parsunat igoran halak si parsunat ibagas daging marhite tangan. Ingat nasyam ma ijia sirang do nasyam humbani Kristus. Idarat ni warga Israel do nasyam seng marulih bani padan bagah-bagah seng marpangarapan anja seng adong naibata bani nasyam itanoon. Tapi ang gosonari ibagas Kristus Jesus do nasyam anja hadaupe nasyam ijia gabe ipadohor daroh ni Kristus do nasyam sonari. Ay iya do pardamaian bata na pasadahon na duaay anjaha na parsedahon ding-ding bolat-bolat ay mahamusuhon ay ibagas daging nido iparseda titain rapa kon tonah-tonah apa aturan-aturan ni ase itopa ibagas diri ni na duaay gabe sada jolma na baru bani napa pinajongjong ni damay. Anjaha ipadiar do na dua ay ibagas akulan na sada ay bani na ibata marhite silang ay ijia do ibunuh hamusuhon ay. Do proh iya ibaritahon do dame bani na siyam na daoh dame homa bani na dohor. Ay marhitehon si adong do dalan marayak bapain bata hadua si ibagas sada tondoy. Ase langbe pangisolat atap partoloh na siyam tapi hasoman sa harajaon ni halak na mapasing do anja hasoman sa rumah ni naibata. Ipauli do na siyam iatas ni onjolan ni apostel apa nabi Kristus Jesus sandiri do batu parsuhi ijin. Ibagas iya do mardomu ganu perumahin anja halambin wagal ni gabe rumah panombahan na mapasing ibagas Tuhan in. Ibagas iya do koma nasyam ipauli-uli gabe iyanan bani na ibata ibagas tondoy in. Tibarjayma dasni horas hubata haganupan. Selamat hari Minggu Bapak Inang hita haganupan hasoman nami na irumah. Hita haganupan na hinarga ni Tuhan na ibata secara khusus bani konteks gereja kesukuan Simalungun bani Panorang on sangat kental sekali persoalan tentang perbolah-bolahan, pengelompokan, perpecahan karena adanya keegoisan. Terlebih maai karena merasa paling hebat, karena merasa paling bersejarah di dalam hidup ini, karena merasa paling kuat. Halanay Bapak Inang hita haganupan na inargani Tuhan na ibata marhitehon ni teks ni ambilan taon ipaingat hubata hasadaon apa dame ibagas Tuhan yang diberitakan oleh Paulus ke jemaat Efesus janah ipaingat hubata bani Panorang on. Bani pemahaman ni halak Jahudi do matertanam bahwa si dia ay maumat pilihan, umat napasing yang kudus di hadapan Tuhan. Janah sangat sulit bani sedia untuk menerima orang lain masuk ke dalam kelompok mereka. Bahkan ianggap sedia do Bapak Inang hita haganupan na hinargani Tuhan na ibata orang lain itu, kelompok lain itu adalah kelompok yang najis, maka mereka tidak mau bergabung orang-orang yang demikian. Tapi anggo ijalu sedia pe kelompok luar orang lain masuk ke dalam kehidupan mereka,
Ada aturan tersendiri yang harus mereka ikuti. Ada kriteria yang harus mereka lakukan, yang harus dipatuhi. Seperti adat yang dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi Bani Panorang ai. Sada contoh ihatahon marhitehon ni teks ni ambilan taon aima harus bersunat. Konsep nasonon Bapak inang hitaganupan na hinargan Tuhan na ibata harus dikerjakan menurut mereka orang-orang Yahudi. Dan konsep ini Bapak inang hitaganupan na mambain persoalan itong-atongah ni gereja. Sebab huria na adong i Efesus bukan hanya orang Yahudi, ada juga orang non-Yahudi. Ketika dibahas persoalan tentang peraturan, pengelompokan, ataupun yang menurut mereka adalah umat pilihan, maka akan terjadi perselisihan antara jemaat yang ada di Yahudi, orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Halanya itu asebani surat ni Paulus on ipadas huwani sedea pasal hasadaun nagabe pesan utamani bani ambilanta bani panorang on. Bapak inang kita aganupan na inarga ni Tuhan na ibata. Pesan utama persoalan tentang firman Tuhan yang sampai kepada kita pada Minggu 18 Juli 2021 ini adalah Kristus domma pasadahon antara Yahudi dan non-Yahudi marhitei na mate ia bani hayu parsilang. Kita aganupan na hinarga ni Tuhan na ibata. Ihatahon bani teks ni ambilan taon nasapari adong do dinding pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi. Mereka orang-orang Yahudi mengatakan orang-orang non-Yahudi itu adalah kafir, yang menjemput mereka orang-orang yang tidak bersunat. Nah terjadi bagas pargoluhan ni halak Yahudi bani panorang ai mereka bersunat hanya sebatas lahiriah, tidak masuk ke dalam persoalan tentang hapor sayaon. Artini Bapak inang itaganupan na inargani Tuhan na ibata, orang-orang Yahudi terlalu membesar-besarkan persoalan tentang sunat itu, terlalu dibesar-besarkan orang Yahudi. Paulus makatahon lang penting persoalan sunat lahiriah, na penting aima persoalan tentang bagaimana sunat hati. Nah disebut bani Rom 2 ayat 20 pokon 20 siah, Filipi 3 ayat 2 das kubani ayat 3. Jana ihatahon Yahudi do nalang termasuk aima dapotan bagah-bagah. Nah disebut bani teks ni ambilan taon ayat 12. Sing adong naibata na syam itanoh on lang marulih bani padan bagah-bagah in. Halanya hita kanupan na inargan itu an naibata jelas sekali ada dinding pemisah antara non-Yahudi pakon ni Yahudi panorang ai. Bani teks ni ambilan taon pe orang-orang Yahudi jelas melihat makatahon antara kafir pakon Allah sangat jauh ataupun tidak ada pengharapan. Halak si paju begu-begu aima tanpa Kristus, tanpa pengharapan, tanpa Allah. Artinya Bapak inang hitaganupan na inargani Tuhan na ibata jelas bahwa tanpa Kristus sama dengan tanpa Allah aima halak nalang marpangarapan. Tapi Paulus mengatakan marhitehon ni teks ni ambilan taon bahwa haganupan ai domma ipasada Yesus Kristus. Haganupan ai domma itobus Yesus Kristus. Bapak inang hita haganupan na inargani Tuhan na ibata. Ahado na binahen ni Kristus Yesus pasadahon hita. Terlebih persoalan tentang jarak hubungan antara kita dengan Tuhan. Ihatahon bani ayat ni napasapuluh toluhon das kubani napasapuluh aluhkon. Paulus patorangkon naibata domma pasadahon sidia
Perseteruan na ibata pakon si paju begu-begu pakon Israel domma ipasaloseihon marhite Jesus Kristus domma mardame jolma pakon ni Tuhan, jolma pakon ni hasoman jolma halani ay hita kanupan na hinarga ni Tuhan na ibata. Persoalan tentang pampahenan ni Jesus Kristus na ipatorang hubatta bani panorang on, bukan lagi persoalan tentang hukum Taurat yang dianggarkan oleh orang-orang Yahudi, tapi Yesus domma menggenapi hukum Taurat ay. Hukum-hukum ay domma ipasaloseihon. Sedo persoalan tentang halal haram. Sonaido homa persoalan tentang sunat. Tetapi marhitehon ni hukum Taurat na ipaondos ni Tuhan na ibatahu bani bangsa Israel panorang ay, bani halag Yahudi panorang ay, domma ipasaloseihon oleh Jesus Kristus na mate bani hayu parsilang. Bapain ang itaganupan na inarga ni Tuhan na ibata napaduahon ay ma domma ibahin Jesus sada umat na baru ay ma hitaon haganupan ay ma umat pilihan ni Jesus Kristus. Langadong be parbolah-bolahan, langadong be pengelompokan antara yang satu dengan yang lain. Semuanya sudah menjadi satu di dalam Yesus Kristus. Hitaganupan na inarga ni Tuhan na ibata ang godom maipasada marhitehon ni Jesus Kristus. Maka kita adalah hidup bersama dengan Yesus, hidup bersama dengan Tuhan. Maka kita adalah orang-orang yang berpengharapan. Terlebih bani situasi pandemi COVID-19 on, mungkin kita bersekutu melalui ibadah online on, tapi yakin janai bagas pangarapan Bapak Inang na inarga ni Tuhan na ibata. Ini hanya sementara, walaupun ada pemisah pada saat ini, tapi kita berpengharapan. Hita dom Maria pakon ni Kristus bersama dengan Allah, maka kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan. Selanjutnya Bapak Inang hita ganupan na inarga ni Tuhan na ibata. Bani ayat 10 sia das kubani ayat 22. Haganupan hitaon aima hasoman sahorja ni naibata. Ulang terpecah belah halani haganupan nalang marguna ibagas pargoluhan on. Gereja adalah persekutuan orang percaya. Di dalamnya tidak ada perbedaan. Gereja terpanggil untuk saling menghargai, karena di dalam perbedaan baik latar belakang, baik marga, pakon ninalegan menjadi warna yang begitu indah. Laho pataridahkon bahwasanya melalui Yesus Kristus gereja itu menjadi berkat di dalam perbedaannya. Bapak Inang hita ganupan na inarga ni Tuhan na ibata. Nagabi perenungan hubata marhitehon ni teks ni ambilan taon. Kita adalah orang-orang yang istimewa. Bani hatorangan ni ujung ni surat ni Paulus hubani Kuriani Efesus ihatahon hubata. Tuhan memilih kita tanpa memandang latar belakang. Domai pasada hita marhitehon ni Jesus Kristus. Keistimewaan taima Tuhan tidak melihat bagaimana latar belakang kita, bagaimana kehidupan kita, bagaimana harta benda yang kita miliki, tetapi Tuhan mati untuk menyelamatkan kita. Tuhan telah memilih kita dan menyatukan kita menjadi berkat bagi orang lain. Pasadahon hita ibagas Tuhan in lako mambuan hadameon. Bapak Inang hita ganupan na hinarga ni Tuhan na ibata. Idop ni uhur ni na ibata marhitay haluahon na binayan ni Kristus Jesus bani hayu parsilang berlaku secara universal na ija haganupan bangsa, jolma,
berhak manjalohon ai asal ma persaya hubani Yesus Kristus anjaha manggulu anjaha marhamubahon niuhur ibagas tonduin ase ulang be ibangun hita dinding pemisah bolat-bolat halani dom masada hita haganup ilobe-lobe ni Yesus Kristus sebagai orang-orang percaya. Napaduahon bapainang hita haganupan na hinarga ni Tuhan na ibata. Hamubahon na ibuan Kristus bata mambahin hadameon na pasadahon hita ibagas parsaoranta sama hita jolma. Sadama hita ibagas horja na mader in manalaho mangambilan kon apa kagoluhkon halwahon na pinasirsir ni Tuhan Yesus Kristus ase hujape hita malakah bapainang ase gabe sibuan damai mahita tongon ibagas pargoluhan on na terakhir bapainang hita ganupan na hinarga ni Tuhan na ibata ahado na gabe tembok pemisah bata bani panorang on selaku halak na persaya artata do jabatan do atap organisasi gereja tahun do na memisah kita atap memang belum dapat percaya kepada Yesus Kristus halaniai marhitehon ni ambilan na ipaondos kubata bani panorang on say padao hita mahaganupan doma ipasada Yesus Kristus hita halani perbedaan apa keberagaman tado ase mambain hita bayak anjaha marguna ilobe-lobe ni hasoman jolma totu marhitehon ni teks ni ambilan taon ase parayak hita maon ibagas na biar mangidah Jahoba mangirikon Tuhan Yesus Kristus laho parokon hadameon hubata haganupan halanai taganupan na inarga ni Tuhan na ibata na manutup ambilan on gabe sadama hita marhitehon ni Yesus Kristus dame may bagas pargoluhanta nalaho makorjahon haganupan horja jana gabe sibuan pasu-pasu mahita dalam setiap perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita. Amin martonggo hita dia itu pasombah nami hubamu Tuhan na ibata bani hatamu na ipaondos kam huben nami napaingat kon hanami doma ipasada ham hanami marhitehon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus namate bani hayu parsilang nalahu paluah kon hanami gabejol manamar pangarapan hanami Bapa na surga bani hatamu ipaingat ham hanami ase tetap hanami ibagas hasadaon ibagas damai age buai perbedaan latar belakang na imiliki hanami ipilih hamdo hanami ase marhitehon ni perbedaan gabe warna yang begitu indah na gabe sibuan pasu-pasu ibagas pargoluhan nami on Bapa na surga marondos doho mahanami hubamu bani setiap pergumulan na idopakon hanami terlebih bani situasi pandemi COVID-19 on takas torang ididaham ibotoham ahana masa itong atongan ni kuriamu GKPS Jambi on sonai humage kuriamu GKPS Tanah Kanaan Bapa na surga bani haganupan kuriamu na terpapar pandemi COVID-19 on mangelek hanami hubamu bereham sedia hagogohon hasehaton malas niuhur lahoman lawan haganupan parnaburiton ni akulan ni sedia asikabi parhitean matongon tambar si panganon si inumon agi aganupan keluarga na makaholongi sonah age perawat paramedis na membere na makasomani na merawat sedia dalam proses pemulihan ni sedia Bapa na surga sonai humage haganupan kuriamu GKPS Jambi on mangelek hanami hubamu pargogoy ham hanami aseboy tongtong hanami humay bagas hasehaton ibagas malas niuhur makubaskon haganupan horjanami janaboy totap hanami ibagas na marhasadaon nalaho mamuji pasangap kon goranmu on matonggo nami ipadas kanami ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus hanami martonggo hubamu Amin
Paimayon dos konita galanganta, tangar hita malobey, hata ni naibata, nagabi onjolan bata la humanggalang. Ay ma natarsurat bani 2 Musa 35 ayat 5. Patupu hanima mahumben nima galangan hubani Jahoba, barang isen na rosu uhurni, iboban ma galangan hubani Jahoba. Sonarion dos konita ma galanganta. Riapma hita jongjong, martongko maita mangondoskon galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata si madahanami pakon haganup goluh nami. Terima kasih mahatahonon nami hubamu. Halani ipar mudu-mudu, ipar orot, jana ipasu-pasu hamdo goluh nami. Ibere hamdo koma par hiowon, hajar giton, si panganon pakon si inumon, rosi na perlu bani goluh nami. Tanda ni terima kasih nami, yondoskon hanami do hubamu goluh pakon pasu-pasu na do bineremu. Na ipatupu hanami on gabe galangan nami. Papasing anjaha pasu-pasu hamaon, gabe galangan namisbo ilobemu bahen hasangaponmu. Jana membayan lambin marhataridahan harajaunmu i dunia on. Sai tambahi hamma pasu-pasumu. Jana selambin paganda hamma holong niatemu kuben nami. Ajari hamma hanami, aselambin igalangkon hanami diri nami pakon hidadongan nami kubani harajaunmu, bahen hamuliaunmu. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus si paluah hanami. Amen. Huondoskon bani Yesus haganupan dirikon.
hamba pa namin na inagoriatas, say napapasing magoran mo, say roh maharajaon mo, say saut maharoso ni uhur mo, inagori tungaon songon na inagoriatas. Berehama ben nami sa daryon haguluhan ari-ari, sasap hamado sa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman na mardosa dopak hanami. Ulang hanami bubay ham huparlajoan, paluaham hanami humbani pangago. I have no simana harajaon, pakot agung apa sangat sanokani dokani. Amen. Lahom manasyam jana baritahon na siyama itong atongan ni si Paju begu-begu hamuliaon ni itong ani bangsa-bangsa halongangan na binahen ni ay jalohama pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan na ibata maham isundang kon Tuhan na ibatama bohini hubamu jana maidop mauhurni mangidaham idop pakon Tuhan na ibatama bohini hubamu jana ipasorap ma dameni bani tonduimu. Amen.